बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपके अपने तिबियान चैनल पर आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं डॉक्टर बशीर हूँ, साबिक डायरेक्टर EPI पंजाब, और आज आप लोगों से हमने वैक्सीन की हिस्ट्री और इसकी जो है शेड्यूल, इस पर बात करनी है। वैक्सीन की हिस्ट्री में मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 1978 में हमने एक कामयाब तजर्बा किया इस मुल्क में, और जो चीचक की बीमारी थी उसको हमने ख़त्म किया वैक्सीन के ज़रिए। और फिर इस तजर्बे को ज़हन में रखते हुए हमने बाकायदा EPI प्रोग्राम को शुरू किया 1978 में, और 82 में हमने इसको रेगुलर हेल्थ सर्विसेज में शामिल कर दिया। इसमें 6 बीमारियों को हमने शामिल किया, जो वक्त के साथ साथ हमने अब तकरीबन 12 बीमारियों की वैक्सीन मुहैया की हुई है। आप सबकी इतला के लिए मैं ये आपको बताता चलूँ कि वैक्सीन देने के हमारे 3 तरीक़ाकार हैं। एक हमारी आउटरीच की टीम है, जो हमारा वैक्सीनेटर है, वो महीने के अंदर एक शेड्यूल बनाता है और मुख्तलिफ डेराजात में जाके बच्चे इकट्ठे करके उनको वैक्सीनेशन देता है। इसको हम आउटरीच कहते हैं। दूसरा हमारा जो वैक्सीन देने का सिस्टम है, वो है हमारा सेहत का बुनियादी मरकज़ या रूरल हेल्थ सेंटर, जो करीब 3 है। जो बच्चे उसके करीब 3 होते हैं, वो वहाँ से ये वैक्सीनेशन करवाते हैं। तीसरा तरीका हमारा ये है उन बच्चों के लिए जो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे आम रूटीन में वैक्सीनेटर का जाना मुश्किल होता है। हम वहाँ के लिए मोबाइल टीमें बनाते हैं, और वो मोबाइल टीमें जाके उन बच्चों को महीने में एक बार जाके वैक्सीनेट करती हैं और फिर उसका रिकॉर्ड अपडेट करती हैं। ये 12 वैक्सीन लगवाने के लिए आपको वैक्सीनेटर से या सेहत के मरकज़ पे 7 बार लेके जाना पड़ता है। इसमें पैदाइश के फ़ौरन बाद 3 इंजेक्शन लगते हैं। फिर आपको 6 हफ्ते में दोबारा वैक्सीनेटर टच करेगा, या आप मरकज़ सेहत में जाओगे। फिर उसके बाद 10 हफ्ते में, फिर उसके बाद 14 हफ्ते में, फिर उसके बाद 9 महीने की उम्र में, उसके बाद फिर ये 15 महीने की उम्र में, और फिर एक हमारी बूस्टर डोज लगती है DT की, वो हमारी 18 महीने की उम्र में बच्चे को लग जाती है। मरकज़ सेहत में हुकूमत की तरफ से एक लेडी हेल्थ विजिटर मुकर्रर की गई है, जो ये काम करती है अपने दूसरे काम के अलावा, जो माँ और बच्चे की सेहत का काम है। अगर वो नहीं होती कहीं पे, तो फिर एक टेक्नीशियन की ड्यूटी लगा दी जाती है। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ जाए और कोई इनमें से वैक्सीनेशन करने वाला ना हो, तो वहाँ पे LHV या हमारा मेडिकल टेक्नीशियन वो वैक्सीनेशन का काम करता है और अपना रिकॉर्ड को मुरतब करता है अपने डेली रजिस्टर में। जो हमारा वैक्सीनेटर है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे सिस्टम में लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, जिनके घर को गवर्नमेंट ने किट स्टेशन डिक्लेयर किया हुआ है, और उस किट स्टेशन पे वो वैक्सीनेटर के शेड्यूल के मुताबिक मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करती है, और वैक्सीनेटर वहाँ जाके उन बच्चों को उस किट स्टेशन पे वैक्सीनेशन देता है। इसके अलावा जो इलाके जिनमें ये हमारी हेल्थ वर्कर नहीं है, वहाँ पे फिर जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं, उनके डेरा जात, नंबरदार हो गया या बाकी लोग हो गए, उनका जो डेरा है, डेरा जात हैं, उनको हम अपने किट स्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, ये चीज़ें आप लोगों को रिवाइज की जा रही हैं, ताकि आपको इनका पता हो कि बच्चों को कहाँ कहाँ आप ले जाके वैक्सीन करवा सकते हैं, ताकि बच्चा किसी भी हाल में मिस ना हो। जिस तरह के आप सबसे पहले मैं इस चीज़ को शेयर कर चुका हूँ कि वैक्सीन हमने चीचक के कामयाब तजर्बे के बाद हमने इस वैक्सीनेशन को शुरू किया, और इसका एक ही मकसद है कि हम बच्चों के अंदर जो इस आम बीमारियां हैं और जिनसे बच्चों की अमवात वाक़ई होती रही है माजी में, उनसे हम बच्चों को महफूज करें। तो ये बच्चों को अपने बीमारियों से बचाने के लिए आप लोगों ने ये तमाम वैक्सीनेशन करानी है, और इसका हमने एक शेड्यूल बनवाया हुआ है। शेड्यूल में हमने बीमारियों की एक तरतीब बनाई है। ये तरतीब इस हिसाब से हमने बनाई है कि जो बीमारियां वक्त के साथ साथ बच्चों को लगती हैं, उसी हिसाब से हमने उन बीमारियों की वैक्सीनेशन का एहतमाम किया हुआ है। मसलन TB और ये चीज़ें हम देखते हैं कि शुरू में बच्चों को इससे खतरा होता है, तो हम शुरू में ही पोलियो भी शुरू कर देते हैं, TB की वैक्सीन भी दे देते हैं, और हेपेटाइटिस की बर्थ डोज भी हम शुरू में दे देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनकी चूँकि एक से ज़्यादा डोज देनी ज़रूरी होती है। जब हम पहली डोज देते हैं तो उसमें बच्चा सिर्फ सेंसिटाइज होता है। अगली 2 डोजेज में बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, जिस वजह से हम इनकी 3-3 डोजें देते हैं। और इसमें जो 1 महीने का वक्फा हम रखते हैं, वो ज़रूरी है कि एक डोज अपना असर पूरा कर लेती है 28 दिन में, तो फिर हम दूसरी डोज देते हैं। अगर वो उसे हम पहले दे दें तो उसका कोई असर नहीं होता, वो डोज हमारी ज़ाय हो जाती है। तो ये सूरत हाल आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है कि आपने उस शेड्यूल को इसलिए फॉलो करना है कि ये साइंसी तौर पे रिसर्च करके ये शेड्यूल बनाया गया है, और हर वैक्सीन को उस हिसाब से एडजस्ट किया गया है टाइम पीरियड में,
اور آپ کا بچہ اس بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے اگر آپ اس شیڈول کو فالو کریں۔ عام طور پہ ویکسینیٹر ہر علاقے کے لیے ایک دن مخصوص، ایک تاریخ مخصوص کرتا ہے اور وہ اسی تاریخ کو اگلے مہینے بھی اس سے آنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پولیو کی کمپین ہمارے سسٹم کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے، اس لیے کچھ مہینے ایسے آتے ہیں جن میں پولیو کمپین آتی ہے، اس مہینے ویکسینیٹر اپنے شیڈول کو تبدیل کرتا ہے اور وہ آپ کے علاقے میں موجود جو سٹاف ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کو پہلے سے ہی بتا دیتا ہے، اور پھر وہ ہیلتھ ورکرز اسی دن کے حساب سے، اسی شیڈول کے حساب سے کلائنٹ بچوں کو اکٹھا کرتی ہے اور ویکسینیشن کروانے میں ویکسینیٹر کی سپورٹ کرتی ہیں۔ تو آپ نے اس تبدیلی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس میں کمپین ہوگی آپ کے بچوں کی ویکسینیشن کا دن تبدیل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو کوآپریشن چل رہا ہے اس وقت حکومت کے علاوہ، وہ ہمارے WHO اور یونیسیف نے ہمارے علاقوں میں جہاں حکومت کی طرف سے ویکسینیٹر نہیں تھا وہاں پہ اپنے ویکسینیٹر دیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کمیونٹی کو موبلائز کرنے کے لیے اور ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے کمیونٹی موبلائزر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ فری ہینڈ اس سے پہلے کہ ویکسینیٹر وہاں جائے وہ ان کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ ویکسین آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے، آپ نے یہ ویکسین لگانی ہے، اور اس کے بعد وہ پولیو کے دوران ہماری پولیو کی ٹیموں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو حکومت نے آپ کے لیے بہت کچھ کر رکھا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ٹیم آپ کے پاس جاتی ہے یا پولیو ٹیم آپ کے پاس جاتی ہے یا روٹین کا ویکسینیٹر آپ کے پاس جاتا ہے، آپ بچہ چھپا لیتے ہو یا بچے کو ویکسینیشن کرانے کا کوئی اور بیماری کا بہانہ کر دیتے ہو، تو اس میں جو آپ کا بچہ ہے صرف اسی کا نقصان ہے، ٹیم کا کوئی نقصان نہیں۔ ایک اور چیز جو میں نے اپنے دور میں دیکھی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ یہ تھی کہ ہماری پبلک میں کچھ لوگ عناصر ایسے ہیں جو ٹیموں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، اور بعض کا تو مار پیٹ اور تشدد تک کی بات آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک ہے یا افغانستان ہے، اس کے اندر پولیو ختم نہیں ہو رہا، باقی دنیا میں بھی پولیو ختم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ وہ چند فیصد بچے ہیں جن کو والدین غائب کر دیتے ہیں یا ان کو نانی کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے دور میں یہ دیکھا ریٹائرمنٹ سے پہلے کہ بچہ نانی کے گھر گیا ہوا ہے، تو اس میں بچہ اگر نانی کے گھر گیا ہوا ہے تو وہ قوت مدافعت سے محروم ہو گیا ہے، تو نانی نے اس کو قوت مدافعت نہیں دینی، اس کو دوائی نہیں دینی ہے۔ لہٰذا آپ کمپین کے دنوں میں اور جس دن ویکسینیٹر نے روٹین میں آپ کے گھر آنا ہے، آپ نے بچے کو اپنے گھر رکھنا ہے، نہ نانی کے گھر بھیجنا ہے نہ دادی کے گھر بھیجنا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کی بھلائی کرنی ہے اور بچوں کو ہر حال میں آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کمپین ہو رہی ہے اور آپ کے بچے کے پاس ٹیم نہیں آئی تو آپ نے خود جا کے جو قریبی مرکز صحت ہے وہاں سے بچے کو انجیکشن بھی لگانے ہیں اور اس کو پولیو کے قطرے بھی دینے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویکسینیشن کے بارے میں جو میں بات بتانا چاہتا تھا میں نے اچھے طریقے سے پہنچا دی ہے۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو کلیئر نہیں ہوئی تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی کلیریفیکیشن دے دیں گے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں، اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ ہم پنجاب کے تمام 2 سال سے کم عمر بچوں کے والدین سے رابطہ کریں، اس میں ہماری مدد کریں تاکہ سب کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔